तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो देखो पिला माने आज डिस्कशन करिया कोन षष्ठ श्रेणी भूगोल द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 बा वार्षिक परीक्षा बा एनुअल एग्जाम 2026। तो चलंतु देरी न करी शीघ्र प्रश्न पत्रटी को स्टार्ट करिया। चलंतु तो पिला माने तुम एग्जाम दे सारी देख शिक्षार्थी को नाम, रोल नंबर, विभाग, तारीख, विद्यालय नाम, ब्लॉक और जिला एरा तुम सब निजे फिलअप करदब। तुम जानिच प्रश्न आमर 50 मार्क रहुची, समय तुमको 2 घंटा मिलूची। तो चलंतु डायरेक्ट प्रश्न पत्र देखिया। चलंतु तो पिला माने चलो। तो पिला माने जो माने चैनल को सब्सक्राइब करिनो, जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना आज ही सब्सक्राइब कर दियंतु। सब्सक्राइब प्लीज, सब्सक्राइब करिकी गोटे कला कलर बटन होता कला कलर बटन टाको क्लिक करके चिपिकी धरिकी धड़ा कर दियंतु एवं वीडियो टी गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। सांग मानक सहित शेयर लिखाई देव, शेयर निश्चित रूप से करंतु। तो चलंतु डायरेक्ट प्रश्न पत्र देखिबा। पिलाने बुझ पाइलो। देखो निम्नोक्त केउ ग्रह मध्यरु केउ ग्रहटी सूर्य को चारिपटे पूर्वरु पश्चिम को घुरुची। पिलाने पूर्वरु पश्चिम को कोन घुरुची? शुक्र ग्रह। कौन? शुक्र ग्रह। आउ नहले सब ग्रह पश्चिम रु पूर्व को घुरुछंती। तबे 2 नंबर क्वेश्चन देखिछि राजनैतिक मानचित्र रु केउ तथ्य संपर्क रे सहज रे जानि होइताय। पिलाने केउ तथ्य देश मानक संपर्क रे। तापर 3 नंबर क्वेश्चन देखिबा अंडमान निकोबर द्वीपपुंज केउठारे अवस्थित? पिला माने अंडमान निकोबर द्वीपपुंज कोउठारे? बंगोपसागर रे अवस्थित। तमे समस्त जानिछ। आरब सागर को अवस्था लाक्षाद्वीप। तापर देइछि कोन 4 नंबर क्वेश्चन। पिलाने 5टी शॉर्ट क्वेश्चन रहिबो। तो 4 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि आरावली पर्वतमालार उच्चतम शृंग डैश माउंट आबू पर्वत रे अवस्थित। पिलाने कोन उच्चतम शृंग गुरु शिखर बा गिरी शिखर माउंट आबू पर्वत रे अवस्थित। ताजे काठजोड़ी को महानदी रो कोन कुहा जाय? शाखा नदी कुहा जाय। माने गोटे ब्रांच काठ महानदी रो गोटे ब्रांच होछि कोन? काठ जोड़ी। तापर देइछि पृथ्वी रो अपस्वर अवस्थान केउ मासरे होइथाय? पृथ्वी रो अपस्वर अवस्थान केउ मासरे होइथाय? पिला माने जुलाई मासरे होइथाय। जुलाई मास होछि कोन? करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखि दबा। 7 नंबर क्वेश्चन देइछि निम्नोक्त देश गुड़िक मध्यरु केउटी उत्तर अमेरिकार देश अटे? पिला माने उत्तर अमेरिकार देश ना कोन? कनाडा। कनाडा होछि उत्तर अमेरिकार देश। तापर देइछि कोन 8 नंबर क्वेश्चन केउ जंगलटी एशिया सिंहर वासस्थली अटे? पिला माने गिर अरण्य जानिछ। गिर अरण्य कोन? सिंह मानकर वासस्थली। तापर देखिदबा 9 नंबर क्वेश्चन कोन देइछि? 9 नंबर क्वेश्चन देइछि पृथ्वी तार अक्षमंड ऊपर प्रति 15 डिग्री पथ घुरिबा को पिला माने केते डिग्री से केते समय ने 60 मिनिट निये। जाहु तमे कोन कहउछ? 1 घंटा 1 आवर बा 1 घंटा। बुझी पाइले ना? बुझी पाइले समस्ते? समस्त परीक्षा भल हम। वीडियो टी को पिला माने कहि रखुछि शेष पर्यंत देख। मझिरु कहीं स्किप करी गले बा अधा देखि काटिदेले वीडियो टी कहीं बुझी पारियो नाही। वीडियो को शेष पर्यंत देख। 7 रु 8 मिनिट भितर वीडियो टी सरियो। तबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। देइछि पृथ्वीर क्षुद्रतम देश केउ महादेश रे अवस्थित? सबुठु छोट देश केउ महादेश रे अवस्थित? यूरोप महादेश रे। तबे देखो देइछि कोन नाइ पिला माने क्षुद्रतम महादेश देइथिले ऑस्ट्रेलिया हे जांता। क्षुद्रतम महादेश ना कोन? ऑस्ट्रेलिया। क्षुद्रतम देश भी कोन हे जबो? महादेश। ऑस्ट्रेलिया गोटे देश, ऑस्ट्रेलिया पुनी गोटे महादेश। तापर पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा। तो देइछि भारत गोटे उपद्वीप। पिला माने उपद्वीप कोन? जेउ स्थल भागर 3 पटे जल घेरिकी थाए। भारत गोटे मनकर भारत चित्र हिंते कर दबो। भारतर 3 पटे जल घेरिकी अछि किंतु ऊपर कोन अछि? पहाड़ अछि। सूच हिमालय पर्वतमाला उत्तर रे चेकी रहिछि। ताकू कुहा जाय कोन? उपद्वीप। किंतु 4 पटे जल घेरिकी थिले ताकू कोन कहिया? हम द्वीप कहिबा। तो भारत हमर उपद्वीप। तेन जापान कोन? जापान खाली द्वीप। खाली द्वीप। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तेजी रोजउडू गछ होची चिरहरित अरण्य। सेपो देवदारू गछ पिलाने केउ अरण्य? देवदारू गछ। पिलाने देवदारू गछ हमर पार्वत्य अरण्य रे देखा जाय। रोजउडू गछ माने चिरहरित अरण्य। पिला माने कहि रखुची गोटे सेकंड रे। चिरहरित अरण्य माने कोन? चिर माने सदा बेले, हरित माने कोन? सबुज देखा जिवो। माने सदा बेले पत्र होई गछ रे रहिकी दबो बोली सबुज देखा जिवो। एजी ऑस्ट्रेलिया रे कोन देखा जाय? डाउन्स। सेमिते एशिया रो सेही स्टूडम को हम कोन कहिया? स्टेपी कहिया। कोन कहिया? स्टेपी। तापर अछि महवाड़ा भाग होची सुंदरबन। एक सिंह विशिष्ट गंडा पिला माने केउठी? काजीरंगा अभयारण्य। काजीरंगा। काजीरंगा कोउठी? आसाम रो काजीरंगा अभयारण्य। तापर देइछि कोन? प्रचुर वृष्टिपात हेउथुवा अंचल रे चिरहरित अरण्य देखा जाय। काहे की?
ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଆଦୌ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ବର୍ଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପତ୍ର ଝଡା ଦିଅନ୍ତି। ନା ଘ ନମ୍ବର ଅପସନ ଟା କଣ ଦେଇଛି? ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଘଞ୍ଚ ଓ ଝାମ୍ପୁରା ହୋଇଥାଏ। ଚିର ହୋଇଥାଏ ନାମ କଣ? ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଘଞ୍ଚ ଆଉ ଝାମ୍ପୁଡା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକେ କେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ କାହିଁକି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ସଦାବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଗୋଟିଏ ଋତୁ ସଦାବେଳେ ଅନୁଭୂତ ହବ। ସବୁ ଚାରିଟା ଆମେ ଏମିତି ଭାରତରେ 6ଟା ଋତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶିଶିର, ବସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟିଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଖାଲି ହଉଛି। ଦେଖ ଦେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଉଷ୍ଣ। କାରଣ କାହିଁକି? ମହାଦେଶ ଦେଇ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱବୃତ ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି କଣ ଜଳବାୟୁ ସଦାବେଳେ ଉଷ୍ଣ ରହିବ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦବ 18 ନମ୍ବର ଓଡିଶାର ଉତ୍ତରରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଓଡିଶାର ଉତ୍ତରରେ କଣ ଅଛି? ଝାଡଖଣ୍ଡ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା ଆରବ ସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? ପିଲାମାନେ ଆରବ ସାଗର ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଇଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ, ସାଉଥ। ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ଆମର କଣ ସୂଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ତାହେଲେ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ନେପାଳ ରାଜ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ସାଇଡକୁ, ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ କଣ ଅଛି? ନେପାଳ ଅଛି। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାତର ନାଁ କଣ? ମାରିଆନା ଖାତ। କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା? ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମାରିଆନା ଖାତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲଣ୍ଡନରେ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 5:30 ହୁଏ ବା 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ହୁଏ। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? କାରଣ କାହିଁକି? ଭାରତ 82.5 ବା 82 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ 1 ମିନିଟ ହିସାବରେ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ପଛେଇକି ଥାଏ। ତାପରେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଆମର ଦର୍ଶାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏଥର 2 ମାର୍କରୁ 3 ମାର୍କିଆ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି ମେରୁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ 0 ଅଟେ। କାହିଁକି ମେରୁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ 0 ଅଟେ? ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛି। କାହିଁକି? ପୃଥିବୀର 2 ମେରୁ ପୃଥିବୀର ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ମେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ମେରୁଠାରେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଗ 0 ଅଟେ। କାରଣ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଘୁରିବ ଆବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପିଡ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ତଟଦେଶରେ ଅନେକ ପୋତାଶ୍ରୟ ଅଛି। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ମହାସାଗର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ। ମହାଦେଶର ତଳଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦନ୍ତୁରିତ। ତେଣୁ ପୋତାଶ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଦେଖ ଦେଇଛି ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କମ ବର୍ଷା ହୁଏ। ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗ ସମୁଦ୍ରର ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ତେଣୁ କମ ପଡେ, ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ଅକ୍ଷାଂଶର ଡେଫିନେସନ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ ଡେଫିନେସନ ସହିତ। ଅକ୍ଷାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଦେଇଛି ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସହାୟକ। ତାପରେ ଦ୍ରାଘିମା ଦେଖ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦ୍ରାଘିମା ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କଣ? ପାହାଡର ଅଲଗା କଲର, ୟାର ଅଲଗା କଲର, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର ଦିଆ ହେଇଥବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଚିରସ୍ରୋତା? ମାନେ ନଦୀରେ କାହିଁକି ସଦାବେଳେ ପାଣି ରହିଥାଏ? କାରଣ କାହିଁକି? ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ହିମାଳୟ କଣ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଥିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ହିମାଳୟରୁ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଜଳ ଆସେ। ତେଣୁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ସଦାବେଳେ ଆମର କଣ? ଚିରସ୍ରୋତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି କଣ ଦେଖିଦବା। 29 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବ, ଯଦି ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବ ତେବେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି ନେବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କାରଣ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯିବ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କମି କମି ଯିବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁକରି ଏଇଠି କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି। ତମମାନେ ରଫ ଖାତାରେ ଟିପି ଦିଅ। ନହେଲେ ମୋବାଇଲକୁ 3ଟା ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଧରିକି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଗଛ କାଟିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପିଲାମାନେ? କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଆମେ ଆମ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସଚେତନ କରାଇବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ପିଲାମାନେ ଭୂଗୋଳକୁ ପଢି କାମରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର, କେବଳ ପଢିଦେଲେ ହବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ପିଲାମାନେ ଏତିକିରେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସରିଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଅଧା ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ଆଉ ଅଧା ପିଲା ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁନି। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାନେ କେବଳ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା 2-3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଏକା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆଉ 4-5ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଏକା କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେମିତି ଏକା ଏକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଯାହା ହେଲେ 70-80%, 70-80% କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ପିଲାମାନେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନ, ଆଜି ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଯୋଉମାନେ କରୁଛ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବେ, ତମେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସୀତାରାମ।